Bisibrumni hai taklai bo haino kha kwar bai ya kwar bai khlai tongko songlu kurogno rignai dulai akorok bakha asok simia o kchang molni ri kutung kombol bo haino bakha Dilip Debormani nukhungni engri Bisibrumno obo haike ya kwar kha kwar ni mari nujagui tongo taklai Dilip Deborma rabar kanyai rogno bakha buri chula jotono no bakha Dilip Debormani kami Gulagati Ramhoriwo Dilip Debormani nukhungni bororo Romdi bihi Sumati Deborma Besala Rajendra Deborma Buddha Deborma tei besaje Mankoina Deborma borok jotono kathalai Chuyanok nukhungni borokno rignai dolai tei ri kutung kombol bakha Bisibrumni hai taklai bo haino lukurok obo haike chubachu mani khas rangjak baikha hamjama mari manai khas rangjamani mangpili nani di chini koktomawo Tini tamno tuine o jagao komolo khaikba sem khainuk phaikya komol kotor omhairo tini bangnani hinai tamni bagi bakha mo ang bangnani himande omong kake o ani rabat pulia rabat kanyani bolong hokmani theke bolong hokman theke pura tabuk sak pura paibeni tini completing kha rabat kaibe akoi paineke je ani rabat je samung tangnai rongno bongnang jotono no komol kaisa kaisa ka baksine ni wansukini ka komol bongno baksine hai to tabuk emne koma ke 20 bosor romo nyama ke bagi ang omake tabake bisik thamni bara bagjagai to jotono no komol bago ri bago Durga Puja somoy ang kake Durga Puja ri kanai bago kasang season ka baksa ka ba sweater bago komol bago taklai kake tiksa agi semana ko kake sweater bago genji bago kutung gonji dang kake taklai kake tiksa ba wansuka abai tongla joton thona nangne ba kasang mani ba joton asik dokto sinti barsaro joton ba asik lang pusaro kombang bang kake an bo krenyo kake urabat kaine kang bo ang bo krenyo urabat khushi khaine ke ang joton no Mane komol bag nahini wansukui komol paine ke baksine te bong masih samung tangai dong ani bagano oro sangbai khana baga sudo samung tangni simia o kanani je parak o je nini bagan kanani amsani bersipura normal ko ke bang namana om ke busur tiku abo bag nahini wansuka kano borok boto ang hani kriba ke bongno bo wansuka ta kri rongno bo bongno baksine hinja ke bongno ba paso jena no bongno nungjak bongno baksine emne ke tuteli kojon na bang na tuteli kojon na 20 jona na bang 20 ta komol tong ora ta beserang mari lo mo kaisa bazarao ang paitu ke 1500 taka kaisa komol dam ne kojon na thima na omai kesangman ni tau to kesangman batau kisang ka 3 jona to kam karkan thimen mo nin kaming ke ani para ka ramhori para post office ke Gulagati ne ni sinimu ani bung ka Rajendra Deborma ne tamno khlai akun fan khlaya ang tabu khainai tabu rabat ka keba rabat business khainai hinne ke tabu pansuk jakta na nong no sabo komol bag habda abo ani ang parong ni masala ani batija boni robot me surungui nai kai bai nai me surungui nai tau ba ne ke bo kamin segare na angda goina mara iga bolom birigini masaja tino ma hai komol man ne bo hai ke khawo tong toka tong thoma ba tong thok sok ta no lagi tong toka ta ma hamber na mo komol bang ne rang no hai hambai berja rin tong ta ta ne hamber ka sagare na nukung gusti hamui tong tho busa bote toi nai ayo logoi nai nukung gusti ka ham ke tong tho kuno duku suku kore ke nukung gusti ro sai tong thong ni hambai kata ne ka nano daro ke phai ratine nin dado ko sakiri nang na thang ke sakiri nang thang ka ke nang sajang ba ke thulai sa kotoma yang duli thuan ta bela ke hambai komol mane bo hai ke khara ga tong thong mang kha sagare tong thoma to tong thoka sungasa kesang ma samai ro kasa kri bor ro ke masumya kesang ni se hor airo ma tong tini ma kha bang sukhano ang tini o komolono sumunya khatung kha jahai ma ta hata mane nong nukungo hai ka nong family ro ko jona borok no an family bang tre ro khortam sungtai khormi pa jona me bar emne ke bo kami ni ang dunyang no bisna para mojo ko nyamara tini o je komol bang ne ro tamo hambai ro mo sung ni kising
হামবাই তো বেলা বেলখান খাকুফোরবো মারখা তাই পূজা সময় রকম রিগনাই রখা गोजां समय रखो स्वातार बाग फके जे जों बिनि बागाना साम दानाय रख जों जतन मानजां न बाम केते बसर बसर हाके न जत बर करि रंनो सुबाय थांमाना बागै आसके बन हामाय मार निनि सिनमु आन सिनमु मादिर देबर প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা।